Thank you, O God, for taking away your wrath from us by the blood shed of your Son, Jesus Christ, at the cross. What a costly price, O God. Your Son has to do it for us, for we can never, never repay all our sins and even one sin because, Lord, we are, Lord, dirty from the very tip of our hair down to the tip of our toes, Lord. We are in the depth of mud, in the deepest, deepest, dirtiest mud, oh God, and nothing can cleanse us except the blood of Jesus Christ. Thank you, Father. We praise you and we thank you, God, for this living hope that you have given us, for the blessed assurance that, Lord, life here on earth will soon end. All miseries will soon end, and we'll be home with you and live with you and be joyful with you forever and ever and ever and ever. Amen. So, Lord, take over with our time. Speak to each and every one of us and bless those who are here. We ask of you in Jesus' name. Amen and amen. So, marita sa ha, marita sa atong resume ta sa Book of Acts and before tingali ta mo resume sa after na lang after sa Word of God mag-communion ta. So I hope you have your elements ready. So get ready with your Bible, ball pen, and notebook, and we'll see here the travel and the stops in life. No? I entitled it The Travel and the Stops in Life, the end of Paul's third missionary journey. So allow me to read Acts chapter 21, verses 1 to 15. After we had torn ourselves away from them, we put out to sea and sailed straight to Kos. The next day we went to Rhodes, and from there to Patara. We found a ship crossing over to Phoenicia, went on board and set sail. After sighting Cyprus and passing to the south of it, we sailed on to Syria. We landed at Tyre, where our ship was to unload its cargo. We sought out the disciples there and stayed with them 7 days. Through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. When it was time to leave, we left and continued on our way. All of them, including wives and children, accompanied us out of the city, and there on the beach, we knelt to pray. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship and they returned home. So, magigsunan, whether we like it or not, in this life, we have to continue in our journey. We travel in this life day by day. After this day, it's another day. Next is another day until we reach another Sunday, then another Monday, etc., etc. And whether we like it or not, ordained sa Ginoo ang atong stops. Okay? We not continue to go on na joy stops dun na along the way. Like we get sick, or there are unexpected visitors that will come, or anything, etc., will come our way. Mana nga, today's topic will show us the end of the third missionary trip of Paul. Dunay ups and downs, na dunay goes and stops. So let us therefore learn once again from this man of God, who desires nothing but only to obey and please his master, the Lord Jesus Christ. So ato nakitaan nga, the word here, after we had torn ourselves away from them, so grabe yun sila ka-close sa elders sa Ephesus, murag lisod yun kay for Paul to and Ephesian leaders to separate nga murag the hope of still meeting with him in the coming days was not there anymore. So lisod kaayo to. But they have to go because Paul was set in going to Jerusalem. So nito sila sa Kos, then to Rhodes, from there ngadto sa Patara, then kita sila og ship ngadto, ni cross sila sa Phoenicia, sakay sila,
Nya layag man na sa una, di man na there's no machine before. So pagkakita nila kita sila sa Cyprus, nilabay sila, then ato sila nga to ni pass by sila sa south, ato sila sa Syria, then niland sila sa Tyre, then ang ilang ship nagdiskarga sa mga cargo, and while they were there, nagita sila mga disciples ngadto, nya ni stay sila ngadto for 7 days. Nya pinagi sa Espiritu Santo, si Pablo ilang giingnan nga ayon na ato sa Jerusalem. But wa si Pablo, libiya gid siya. So pagbiya niya ngadto, ang mga katawhan dito na ilang gistayhan, ilang mga anak o mga ban o ilang mga asawa ni go out jud of their way, ni gawas jud sa ilang lugar, yan giadto jud sila sa where they're going to take a boat again, okay, out of the city, and then ngadto sa beach ni pray sila. Yan, na goodbye sila with each other. So limot ko og send ani nga map. I'll try to see if I can give it. I think I can, no? So tanawa sa inyong tawa. Wani gawas. Hahaha. Gawas ba? Muragwa, no? Muragwa ni gawas. Copy. So anyway, wa siya magawas. Kaya na lang. So actually, kuan siya kanang land ni siya, but at that time magod ang land magod lisod kay i-travel mas dali ang by sea. So man nga bisag nasa sa kilid sa kayutaan, which is actually Turkey right now, nya mo na ilang last gi-travelan ni Paul niya. Ang last niya nga giabtan was Patara. Nya mo cross sila sa mas dako-dako kayo nga kadagatan nga mato sa Tyre, pikas tampi kay kung magkuhan sila maglakaw sila mas layo siya. So mo na nga dinhi makita na to ang account sa iyang journey, no? Gikan siya sa Miletus kato yung ipakita ng mga Ephesian leaders nya nasayta ang Miletus may ancient Greek city, no? Western ni siya sa Anatolia, mga 30 kilometers south of the present city of Sochi, Turkey. Kay doon raman ni sila. So gikan ngadto sa Kos ngadto sa Rhodes sa Patara, ang Patara is a modern day Turkey gihapon ni siya. Okay, part na ni siya sa Turkey. Nya di-cross sila niya for 2 days nga crossing kung maayo ang weather hangtod niabot sila sa Tyre. Diin si Pablo ngadto musud kay matong port of entry niya padung ngadto sa Jerusalem. So makita na to din nga si Pablo ba is not a kind of person nga pag-abot nga to nga I want to stretch, I want to look for a mall, okay, or whatever. Makita na to din nga si Paul is always on the lookout for disciples. Yeah, when he saw some of the disciples, ni stays lang ato for 7 days. Yeah, makita ni mo nga these disciples are mature because ang Spirit of the Lord gi-reveal nga to sa mga disciples unsay mahitabo ni Paul sa Jerusalem. So ilang ingnan nga, Paul, I think dili maayo nga muproceed ka kay murag kuyaw imong kinabuhi kung madto ka sa Jerusalem. Pero si Paul ni insister gud siya mo to nga gihatod na lang siya nila, no? Nya makita lagi nimo nga ang heart ani mga tawhana ba kanang dili man ni sila mga wa ko kibaw, wa kay ko katanaw kung gisa ni silang mga disciples, but for sure they heard Paul. Most probably some of them nakamit ni Paul. So naagyo sila tie up. Nabay ka ng bitang connection nga strong kayo bisag kausara mo nag-meet. That's the kind of relationship that every believer has. Kung kaning tawhana na agyo siya Ginoo, na siya Kristo, ikaw na kay Kristo, even before mo nagkaila or first time you nag-meet, maka-sense ka og bond. Maka-sense jud kag bond, maka-sense jud ka og connection there. Okay? Because the Spirit of God is the same Spirit nga nani mo, the same Spirit nga naning tawhana, mo unify yun na nimo ngadto anang tawhana. Sumaon ni sila. So, ilang yung gihatod, makita nimo nga ilang love for Paul, niya for sure nga di sila kakita na sad niya. They prayed. For sure, wa nili si Paul, I think ang nag-initiate ani. I believe ang nag-initiate ani silang
taga dito sa Tyre, no? Nga ni Paul, we want to commit you to the Lord, we want to pray with you. Ni makita nimo ang influence of family also kay kaning mga kalakin-an didto, ilang kitkoy ilang mga asawa, ilang mga anak. Okay, so makita nimo nga do na use like connection with Paul and company. So makaingon jud ka beautiful sight kay to for sure ang 7 days, 1 week nga pagstay ni Paul nga to refresh his soul and sa iyang mga companions sad kay these people were rooted and grounded believers. Manang makaingon ko nga induta na kanang permi ka maka sinati ba o makamit o kanang of the same mind and spirit and heart nga entwined kaayo mo. So in short sa akong heart ni envy ko ni Paul kay na siya na meet pirmi nga mga aning nga believers. Okay? So for sure, when Paul stayed with them for 7 days, wow, rejuvenated kay sila because of everything that they heard the Lord was doing. So, the accountant tingas lang si Paul sa first journey, second journey, third journey karon, yung mo end na, and these are the things that God has done for them. Now, for sure, Paul also felt also refreshed, rejuvenated, nga nakadungog sa ilang mga testimony. That's why, again, lagi when we come together as believers, it should be a time of speaking of what the Lord has done. No, dili siya kanang mangguba ta, mangchismis sa ubang mga tao. It's always nga I want to tell you something. This is what the Lord has done for me for this week or the previous days mo ni mauna. No matter how small it is, we should be looking always for an opportunity to exalt God by testifying sa iyang gipangbuhat. Okay? Mananga if we allow the Lord to just work in our lives every day, na you take ka istorya pirmi. No, dili ta katong ang atong istorya nya kita 20 years na tanga believers atong istorya katong 20 years ago sad nya murag from then on wala na nahitabo. Dapat na yun ay refreshing na yun ay something new that the Lord is doing sa atong life magigsuunan. But wala gini mo anhi sa ta sad reality. Kaning places that Paul visited po nga naghimo siya grabing sacrifice nga in fact permi siya patyunon din nga mga lugar ni invest jud sa siyang life there mubalik pa siya ng lugar I don't know yung sa niya nga wa siya mahibaw iba. He wasn't known that his presence there pero musud siya balik anang mga lugar without the enemy knowing it to refresh also to encourage the believers. Yeah, why did he do this? Because of the gospel. Because he loves God, and the moment we love God, we cannot help but love people and want to tell people about Jesus Christ because they need the hope. Ang kalibutan karon wala na hope. Ang kalibutan ko nagkinahanglan og gugma. But where can we find that love? Where can we find that comfort? Where we can find assurance that somebody is there for us to back us up all the time. No questions, no conditions. They need to hear na there is God like that. Sumana si Paul yang gi-invest iyang life. But kani mga places right now, nahimo ng place of the enemy. Example ani sa kung ingon ninyo sa mga lugar nga yang giagian, that's Turkey. Nya kanang Turkey mo nay sa Bible gitawag og Asia Minor. And it is where the several churches giplant ni Paul. And these are the 7 churches also there are the ones mentioned in Revelation, book in Revelation. Unsa man nga churches? Iconium, Lystra, Derbe, and all cities of Galatia. So apil na diha ubang Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Okay? So mo nang 7 churches niya sa Galatia, Iconium, Lystra, and Derbe. Okay, so nabali na ko. So ang place karon makong mo Turkey kaning Tyre di ay gikan sa Turkey ni adto na sa Spikas Tampi mo na ng modern day Lebanon. Kibaba mo nga ang Lebanon is sa Hezbollah, the greatest nga enemy. Kana bang murag mas power kay sila nga grupo kaysa Hamas, mas lisod ni sila pildihon kaysa Hamas. And they're also financed by people in America, in Europe, in European countries nga dili ganahan sa Israel. Nga ganahan sila nga iladyong kanang unsay na ni kanang iladyong pug-on na yung tangtangon sa Israel sa tibuok
kalibutan ba nga gamay ra man unta kay sila. So this country right now has been attacking Israel, pero pa diha ang formal nga war, but tanay mga missiles here, missiles there, drone here, drone there, ana bitaw. But the sad thing is daghang pang believers din sa Lebanon. Okay, so they are caught in the battle, just like in Iran. Iran is the fastest sani kanang revival, number of believers. Maudyo ko yung pinakadako-dako patingali sila sa China, no? Ya, kanis la karon ngadto nakabasa kong pang Amer. Wow, grabe na jud kay lang life down. Tubig was like 20. Ngana na bitaw. So imagine ka na nga kinabuhi Unya the country is just thinking about war against Israel, spending so much of money to just defeat an enemy instead of taking care sa ilang mga katawhan. So mo na nga kung hanaon jud ba maayo ra jud ang pagkabutang dinhi. That's why do na may pobre din sa Pilipinas mingon may kapait na ko. Try living in Iran. Try living in Lebanon. Ano ba? Try living in this country that wants to kill God's people. Ito, tao ka nga naka sa Ginoo. Ito ang makasurvive. Pero kung wakay Ginoo, di ka survive. Muna nga, we must not forget to pray for our leaders as the Word of God says in 1 Timothy chapter 2, 1 and 7 nga may admonition sa Ginoo na to. Now, kanang kung mutanaw tagamay, mutanaw pagyud sa kaning travel of life. Kanang mo ato bang himuon ang journey ni Paul o ang atong journey. Kaya at times we just crumble down with everything that's going on sa atong life as if ang atong life is the worst already. Okay? But let's look at Paul and I hope makakita ka nga you are more blessed and pasalamat ka you are not Paul. You are not called to be like Paul. Okay? So mo ni ang life ni Paul in Christ. There are many ups and downs, sharp turns, ano bito? Deep tayo sa mga sharp turns, and at times his journey brings him to high mountains nga murag impossible to climb. There were also mga relaxing, easy roads nga giallow sa Ginoo for Paul to have para murag for him to breathe in air, okay, just like he passed by there sa Patara and he stayed there sa mga katawhan sa Ginoo. So God allowed him where he should be. Yeah, Paul just allowed God also to bring him where God wants him because of the mindset of Paul. Paul, my God, sets his mind to Christ. Napita murag sa relo, before sa relo, we set our relo, crack, alas 9, mumata na dyan ko kayo mabagting ni. Or in our cell phones. In our cell phones, we set also certain times, so mo alarm siya, di ba? And that's the mindset of Paul. Giset niya nga, I'm a servant. As a servant, I don't have any rights. Kana ba to understand nga what I rights? Isod ka na to. But the more we read the Bible, the more we experience Christ in our life, then the more we see, ano mo yung sister man ko when God loves me so much. And even as a servant, the way he looks at me is a servant ko, but actually I'm a child, his child. So muna nga, si Paul, ni trust yun siya sa iyang master, nga mo keep yun niya well, that Jesus Christ. So, punta na out quickly, to see an overview, murag na tasik mabaw niya mo, survey ta sa life ni Paul, sa iyang Christian journey, and compare it to ours. Is Paul's life easier than ours, or is ours more difficult than Paul? Ano ba? Ato ning tan-awon. So 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 10. Ningon si Paul nga to sa taga-Korinto. We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distress, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left,
through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. So nagnarate si Paul din hinga, wa may maghimog stumbling block ninyo. In fact kami, deserve mi sa Ginoo, nga ni-injure mi sa tanang kalisdanan, kahago, distress, beatings, gipriso mi, girayot mi, okay, wa mi katulog, gutom mi, okay, so, but among gi-maintain, among purity, among patience, nya kind gihapon mi, naagapon ang love, musulti mi sa tinuod ragyo with the power of God, nya bisag genuine mi nga mga apostles, gitanaw mi nga impostor mi or fake mi, known na kayo mi to everybody, and yet, kitanaw mi nga mura mi minada nga makatawhan kanang kamatsunon mi, okay, pero buhi gyapon mi, sigihan mi bunal-bunalan nila pero wa jud mi namatay. So makita nimo ngayon siya nga sorrowful me, naam nakagimig sorrow pero ni choose me to rejoice. Pobre mi, but among gihimo nga dato ang daghang mga tao, wa jud mi, we don't have nothing, and yet na mo ang tanan. So, nakita ni Paul kay ang iyang life na, yes, in the material way, in the worldly way, wagwa jud sila. But he knows that he has everything. They have everything. Manang sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28, ningon siya, salugoon mo ni Kristo? Mura tayo kung buang nag-istorya ni pero ako sad, mas grabe akong trabaho more than anybody. Nagsigi kog sud sa prisuhan, nagsigi kog kasud, sige kog sani kanang flagging, ano kanang kuanon sila for 39 lashes, okay? Latigo. Ana, na-expose siya sa death again and again, 5 times, 5 times siya nakag-agi ng 40 lashes minus 1, 3 times rod, no, kanang gahi kayo, bunabunalan siya, gilabay sa siyang stones, na-shipwreck siya, nag-spend siya sa dagat one night and a day sa open sea, niya, sige lang siya galakaw, sige lang yung ga-move, lisod kayo mo pahuway. So, nga siya sa river, endanger siya. Nga siya sa endanger siya sa mga bandits. Nga siya sa mga kaubang mga Hudiyo, endanger siya. Bisa nga siya sa mga Gentiles, endanger siya. Nga siya sa syudad, endanger siya. Sa sag-asa siya, in country, sa dagat, sag-asa, endanger siya. O endanger siya sa mga minig ng mga magtotoo. So man yun siya nga kanunay kung gigutom magyuhaw nya walay pagkaon nya pero may gitugnaw wa jud koy sakto kayo nga sapot sinina. Besides everything else, nag-face ko sa pressure daily sa mga concerns sa tanang churches. Nya marag usa ka church ang iyang gi-plant, daghan man ka siyang churches. Okay, so magingon ka 7 sa Revelation plus in Galatia there are about 4, so magingon kag mga 10, 11, 12 churches. Okay? Unya, maabot na niya ang mga problem. So, nga, compared to Paul, taga mga Christians nowadays, nag-journey sila sa life, nini nga life, filling the self with good things. So, kanang sacrifice for Christ, karon nga time, is not anymore normal. It exception na. Nya tinuod ni sa daghang mga leaders. Kay kadaghanan sa mga leaders labi na kung naidako na kay ilang church, na sa building, na sila kuan, so daghan na kay mo LO nila. Ang ilang gi-pursue, ang ilang gipangita are fleshly things. So dili na ang Ginoo, di na lagi seek ang face sa Ginoo, para nila is ang glory that I will receive. It's not anymore about the glory of God. It's about the glory of my church, the glory of my image. It's not the glory of God. So manamo ampo kita nga ma-restore unta ning purity sa hearts sa tanan nga nangalagad sa Ginoo. Okay? Manang as believers, kinahanglan mo understand ta na in our journey sa atong paglakaw ning kinabuhi, nag-journey man ta, nag-travel man ta, gitawag ta sa Ginoo to follow the steps of Jesus Christ. And the steps of Jesus Christ includes suffering. Yes, there are blessings, but suffering is part of that.
So manang sa Philippians chapter 1 verse 29, ningon si Pablo ngadto sa Pilipos, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for him. So gina niya nga dili lang nga gitagaan mo sa Ginoo og pagtuo, kundi pakasabot sa mo nga sa inyong pagtuo ni Kristo muantos mo. Okay? So, because of your faith in Christ, not because na you committed a crime nga ni suffer ka, because of your faith mo suffer ka. Ya kadaghanan ani mo let go man. Okay? So mana nga we should not let go. Kay para nako even if we suffer, we are going home up in heaven. Pero din hini suffer ko tungod kay nakakommit ko crime, nakakommit ko og sala, then of course dapat ako nang ma-receive niya. We will see that later on din hikang sa gisuwat ni Peter. So manang makita nato aning following verses ang view or perspective nato kanabang how we look at life as we journey, as we follow Christ. So again, atong tan-awon ang mindset ni Paul of how to journey in this life. So chapter 3 of Philippians verse 7 to 11 sa ESV ni nako gikuha, ningon siya, whatever akong naangkon sa una, nasikat ko, dagan kong kwarta, ilado ko, etc. etc. para nako wala to kanang I counted them as loss. Murag wala na to ako natong gilabay sa daplin for the sake of Christ. Sa tinuray lang, akong gitan-aw ang tanan nga akong naangkon sa una as a loss aron lang nako maangkon ang knowledge of Jesus Christ nga akong Diyos. Kay for his sake ni suffer ko. For his sake akong gi-give up tong tanan. Ya, para nako katong tanan, I count them as rubbish sa tupa tae. So, mo keep kag tae, okay? Kaya ngano yung gilabay na because I want to gain Christ. Og makit-an ko diha niya una ako niya nga dili ko tarong tungod sa akong pagamatarong o tungod sa akong pagsunod sa balaod kundi nahimo kong matarong tungod sa akong pagtuo ni Kristo Jesus nga nagdepend sa pagtuo. So remember this, our righteousness, ang atong pagkamatarong, ang atong paglakaw nga straight, is not because you are better than others, you are good than others. No, it's because of Jesus Christ who's making the change sa imong life. Yan ingon siya nga, ako nang gibuhat that I may know Him and the power of His resurrection and share in His sufferings, becoming like Him in His death. Nangandoy pag yun si Paul nga kumay mo, ilansang sa cross. That by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. So ang end game ni Paul, ang end goal niya nga, okay ra kay kugwa jud ko aning kalibutan na kay buot jud ko mabanhaw ko. Just like Jesus Christ rose from the grave. So kung ang tao mabanhaw to everlasting life in heaven, that's the greatest mayon ko attainment of a person. But bisa na nato ma-attain without Jesus Christ, without putting our trust in Jesus Christ. So, ang 1 Peter din si Pedro, si San Pedro sa chapter 2, 1 Peter chapter 2 verse 20 to 23 tells us unsaon pag-live a godly life. Okay? Kay kasayod man ta nga di ta exempted from trials. Nga nagsulti siya din nga it's better to suffer as godly, no? Ni suffer ka kay Diyos nun ka kaysa ni suffer ka tungod kay salbahis ka. Muna sa verse 20 ningon siya. So, unsa may credit nimo kung na-receive ka og kulata for doing wrong and endure it? Pero kung ni-suffer ka tungod ni buhat kag maayo og nilahutay ka, ay, nindot kay na diha sa Ginoo. Kay for this, gitawag ka, kay mismo si Jesus Christ, ni-suffer man para nimo to leave you an example nga ikaw jud mo follow sa iyang steps. So, unsa may example ni Jesus Christ nga atong i-follow, verse 22 to 23, wa siya nakasala. O wadyo makita ni mong hugaw, siya mang chismis, mudaot, o whatever, di makita ni mo sa iyang bakba nga mo gawas. Sa diyang insultohon siya, wa siya mo baws.
Sa dihang ni-suffer siya, sa ilang gibuhat niya, wa siya sala, ni-suffer siya, wa siya na yung tian dyan mo ha, wa siya mo threat. Instead, ang iyang gibuhat with everything iyang gisalig, entrusted himself to God the Father. Nakibaw siya maoy mo hukom ug unsay maayo para niya. Okay? Sumausan ni kita nga mayon ta nga dihado man ko ani alkansi man ko ni ini nganong gigana man ko nila maglagot man jud ta no. First ato malagot ta mo respond jud ni atong flesh. But knowing nga naggiana ka because you're doing what is right should not allow, you should not continue sa imong feelings nga suko ka nya di ka forgive nya mo bows ka dili. So Lord, wa man ko nakasa pero manong ginani man ko nila. So Lord, akong isalig akong self nimo. That's how we should respond. Okay? So mo na yung unsaon man o nasa answer si Peter ani chapter 3 verse 8 to 18. Mo na siya finally kamong tanan dapat inani ang inyong panghunahuna. Mo simpatiya mo, doon na mo'y gugma. Kanang doon na mo'y kaluoy, nya mapaubsanon mo. Ayaw bayri ang ilang gibuhat nga dautan o kalain nga dautan, ilang insulto insulto. Ang imong buhaton, ang ilang gibuhat nga dautan, bayri og panalangin. Baliko na ko, yun siya on the contrary, repay evil with blessing, bless them. Oy, it will take time. Kung dili ka surrender sa Ginoo, di yun na. Ako kapilan kung kaagi ni ana, mo akong flesh murag mo resist jud pero mingon na jud ko Lord, di ko ganahan ma-imperno. Di ko ganahan mawagta nga akong buhing paglaom nga, you know, mo bows ko din here on earth and then lose my salvation there in heaven. Bahala na lang Lord. It's okay, sige, ako alkansi, ako ang luoy, ako murag dihado, ako sige, para nila ako isala, okay na. Okay na. But I'll never dita mo think evil, thinking evil or feeling evil against them. Kaya kung mo think the evil or feel evil against them, wa ka na healed. Ano, wa ka na healed? Kaya wa ni mo gitugyan, gisurrender imong self to Jesus Christ. We need to surrender ourselves to Jesus Christ. What good time mahimo, our flesh is ganahan dyan na mo bows. Our flesh ganahan dyan ng gisagpa ko. Sumbago tika, sagparan nimo sumbago tika, balian tika. Ana ang ato, we are more violent and we even give more than what we have received. Pero bad man ang atong i-give more. Ang ipangayo sa Ginoo dinhi, ang sulti sa Ginoo nini, give more love, give more blessings, give more forgiveness. Kaningon siya din in verse 10, kung naigugma ka kinabuhi, ubot ka makatan-aw og maayo pang mga adlaw, sa unahan, keep your tongue from evil. Ayaw panaot, ayaw i-chismis, ayaw bisag sakto ka, bisag sakto pa na imong isulti, ay na lang. Okay? So, ayaw nagsulti og bati. Turn from evil, ay palayo sa mga dautan, or turn ka from away from anything nga maka-influence mo nga makasulti ka, ug buhat lag matarong. Musika og kalinaw ug imo jud ang pangitaon. Kay ang mata sa Diyos are on the righteous, ang sa mga tao nga matarong ang Ginoo iyang mata nangadto. Ang iyang dalunggan are attentive to their prayer. Maminaw din ang Ginoo sa ilang mga pag-ampo. But ang naw sa Ginoo, against kay siya sa mga nagbuhat og dautan. So kisa may ganahan nimo ron. Magsige kag sumbagay fight anang bati kay nimo, kanang ni down nimo, kanang sige buhat og dautan nimo, sige sultig dautan nimo, makik-fight kaniya or may nga nang kalor ka nalay deal nila. Pero katawa lang gapon ko niya, nice gapon ko niya. And I know it's hard, especially in a relationship, husband and wife, lisod kay na. Imong bana sige kag naon. Ya, mo smile lang ka, mo serve gihapon ka, di na ka masige giyaw-yaw ana niya, di na ka masige panglibak ana niya. Yes. That's the remedy of God, how we should respond aning mga injustices nga gihatag diri nato. Mo nang ingon siya sa verse 13, kinsa may mo harm nimo kung muhimo kag matarong. But even if mo suffer ka, yun, in short, giharm gihapon ka bisag nabuhat kag maayo,
Okay, ningon din blessed ka. Verse 14. Blessed ka is meaning, maglipay ka. Lipay jud ko, Lord. That's why bitaw, 1 Thessalonians 5:17 or 18, ningon jud nga, give thanks to God always in all circumstances. Kay mao ni ang gusto sa Ginoo nato. Ano mao ni iyang kabubuton? Mo ni gusto niya mahitabo nato, mo ni iyang plano nato nga malipayon ta. Di ba kung masikag kalipay niya imong kontra na sige nag-atake nimo niya wa joy epekto ang ilang gibuhat. Unsa may mahitabo? Maglagot sila sa samot. Kay wa may effect sa ila, awa may effect sa imo ang ilang gipamuhat. So man nagingon sa Ginoo nga bless ka niya mo nang ayaw kahadlok sa ilang mga hulga, sa ilang threats, ayaw pakita nga natay ugga, but sa imong hearts, sa imong kasing-kasing, imong ipataas, imong kahadlukan si Kristo Jesus. Ayaw kahadlok sa ilang hulga, ayaw kahadlok sa imong panghitabo, naunsa ka, ayaw kahadlok na nga kay kwarta, biyaan ka, etc. Ay kahadlok ni ana, si Kristo ang kahadloki nga mobiya nimo. Kita hadlok mo kita biyadag friends, family, biyadag bana, biyadag asawa. Pero ang dapat natong hadlukan mo biya nato si Kristo. Pero di man na mubiya si Kristo kung dili kita ang una mubiya. Kay mugukod jud ta adto nga relationship, mugukod jud ta atong tawhana pasagdi. Mo nagingon is San Pedro din sa chapter 2. In your hearts revere Christ as Lord, og prepared ka nga muhatag og tubag to everyone nga muas nimo nga di man ka nga strength. Kanang murag na mga po kay paglaom nga murag gibiyaan naman unta ka. One-an man unta kay kwarta, mao ni mauna. Pero sa imong pagtubag, gingon din with gentleness and respect. Di ka bitaw ka tubuang na to. Kuha na, bahala na siya din na. Dili, gentleness, bitaw, gibiyahan bitaw ko, pero ginawa ng bahala niya, ang Ginoo sa bahala na ko. Na siya korta ako, kay mga anak ko, kailang, ang Ginoo, mutabang na ko. So, mo keep you kag clear conscience, verse 16, sa imong sulod, kibaw ka nga imong gibuhat sakto. Para ang nagsulti o mga ngilad batok nimo, tungod sa imong maayo nga behavior ni Kristo, maawaw sila sa ilang gipang nilibak nimo kay wa makit-an man nga di man tinuod. Ya verse 17 ingon na mas maayo kung kabubuton sa Dios man gani nga muantos ka, mo suffer ka for doing good than for doing evil. So man makita na itong verse 17 nga bisa lagi ta mohimo tag maayo, nadyoy mo pasipa nato, nadyoy mo daot nato, nadyoy mo try guba nato sa tong pagkatao. Okay, ni suffer ta nga wa man tay gibuhat nga daotan against them. Just like Israel right now, are they doing anything against Hamas? Are they doing anything against this Palestinian, free Palestinian, nabanis from Europe to America? Nabasta gibuhat ang Israel nga ma-provoke ni mga tawhana? Wala. Pero ni suffer sila because they are the chosen people of God. So you are a chosen person of God. Kung mo nang gidawat si Jesus Christ in your life, you are God's child. Yeah, you are doing good, and yet person upon person or even families or group of people, iduot juga, i-put down juga. Sige lang. Sayo na sultiyon no. Kay kung nadyo ka din lisod man kay murganahan magyuta mo nung bagay, ganahan magyuta mo sukol. But God says, cool, keep your cool. It's better for you if it's God's will mo suffer ka for doing good than for doing evil. Why? Verse 18, kay si Kristo usab ni suffer tungod sa atong mga sala. Siya nga matarong, maoy nag-antos nga kita ang dili matarong. Kita ba nagpabutan ni Kristo Jesus sa cross? Aron, kay madalata niya balik sa Ginoo. So kung dili ta mutukob sa ilang mga temptations, ba nga musukol ta, musulti tagbati, kung di ta mo bubuhat ni ana, we can bring these people back to God. Ni may yung guys, kadugay na akong inantos, ay, kaning tawa na, wag gihapon, gahay gihapon. Buhi pa ka. Okay, buhi pa sad siya. O, napay pag-asa. So, mo na nga, si Jesus Christ,
namatay siya in this body, kaning lawasan, namatay gud siya because he was accused as criminal. Bisag wa siya gibuhat nga dautan. But tungod ni ana, nabuhi siya pag-usab. Ug ikaw nga motuon ni Kristo Jesus, mabuhi sad ka pag-usab. So, ang pangutana niya na, pila man nato ang nagpadala sa circumstansya ni surrender. But kani si Paul, wa siya mo-surrender nga naman. Mo lagi ni ang kiba, ang liabi is sikit ni Jesus Christ, paduol ni Jesus Christ, para kung mas makailakan niya, kibaw jud ka, kinsa joy, dili mo biya o mo talikod nimo, kinsa joy mo tabang nimo, mo bira nimo, mo pabarog nimo, kibaw ka. Manang tinud-on jud nato atong pag-surrender ni Jesus Christ. Tinuod na ba natong surrender atong kinabuhi ni Jesus Christ? Kay kung lip service lang to, dili to tinuod nga gikan sa kasing-kasing, wa gyud ta kakita nga makasasala sa ta nga ngayan sa tang bakaagi mga sufferings kay makasasala ta ka nakabuhat ta ani ko man wata nakabayad sa una karon nakabayad na ta ni ana kay kung nabinutan na noong ko giani na noong ko kay ikaw man na mudaw-daw sa una. I'm telling also about myself. Ikaw nagdagdaog sa una, karon ikay gidawog-daog. So, what would you feel? Lisod ay, no? So mo na nga, maminsar ta. So mo na si Paul, nga siyang nagdawog-daog sa una, karon siya nang gidawog-daog, kibaw siya, unsa na siya. Pero kaila na mugod siya ni Jesus Christ, ni surrender na mugod siya ni Jesus Christ. Iyan na mong kibaw siya nga, iyang tanang sala, gibayran na ni Jesus Christ sa cross. So para niya is, okay, kung nakaagi ko sa imong giagian, Lord Jesus, salamat. Pribilehiyo kay na nga nag-agi ko sa imong sufferings. Ana ang iyang paminsar. Di ba isunan di na mo click nga murag inana ka sayon. Kinahanglan og training. Kanang training di man yun na sayon. So mag-train ka og may mong dadli. So kato pa ang imong mga yaw-yaw din ka, mugrambol din ka, maglibak din ka, na dahil kay buhaton na, di na ni mo buhaton na, kanina imong buhaton. Salamat ko, dahil ka na ko, Lord, budol ko ni mo, Lord, ni mo basa ko sa Bible, Lord, kay karon jud ang kasabato, ana na ka. Ayaw na tingdaan nga kinaiya. Ayaw, ano bang, na kay, ano bang stimulus response? Kaya na murag muhapak sa dayon ka. Dili na muhapak ni mo. Mulingi lang kami yung ka. God bless you. Muana na ka. Okay? So magisuunan, we need to understand, nag-journey ta in this life, but this life is short. Patong timing ka ang kanta nga gipakanta sa Ginoo ni Son karon nga. Kita man ko kamatayon, at the same time, mag-prepare ta, atong in-number ang atong days. Kay kung magsigitag tanaw sa problema, or magsigitag kalago towards that person, o katong mga tawhana, nasolve ba mong problema? Wala. Ikaw ang pildi. Nga naman, kay every time you get angry, every time you na-depress ka, imong giguba ang imong kinabuhi. Ngayon ka, mas may na lang mamatay ko, may gustong Satan. Matay din ka. Okay? So, I'm telling you this because a lot of times I've gone through so many things in life. And there are, usay, maabot yun na. One of these days akong i-share ninyo nga doon na yun na at times nga di pa yun na grabe kayong problema nga mura lang siya kung murag matuwad ko nga murag Lord ko anak ko yaw say mo na ko kapoy na des kalibutan ganahan ko magpakamatay pwede ba magkikog Lord ana bitaw mo sud gihapon na sa akong na from time to time kibaw ko I should not entertain it because it's not from the Lord. The enemy wants to kill me because there's something greater, bigger that the Lord is going to do. And I sense that, I see that. Pero usahay ka ng namurag paminaw ni mo nga, ikaw, radyong usa ng kalibutan na, wajoy, nakasabot sa kong problema, lo, oy, jugay ko ng ana, nabita kahit ang murag tanaw na to, ana na gid ana. As akong self-reviewed, pildi ta. Pildi yun ta. So, muna magisunan, I really encourage you, seek first the Lord. Unahag yun siya. Iyang plano sa mong kinabuhi is very nindot. Yes, nice sufferings. But at least ang sufferings mo because you love Christ. Dili kay you love life. Dili kay you love death or you hate people. So, mo close ko, makisunan. Ang kinabuhi full of challenges. At times, akong ingon ganina,
Grabe kay kalisod nga ganahan ta mukwit, ganahan ta mapakamatay. But God is with us. He's Emmanuel, God with us. Ay yun nakalimti. Naa siya nimo, nag-uban siya nimo. Nya, di lang kay nauban nimo, in you. He is in you as He is in me. And you are in Him as well. Nasad ka sulod ni Jesus Christ. So, in short, na ang strength sa Ginoo. Siya ang imong hope, siya imong joy, siya ang imong tinuod nga gugma. Siya sa naigugma ni mga way condition. Therefore, sa atong pag-travel, pag-traverse na ini nga life, continue to look at Him. Ay, tanaw sa left o right, tutuki ra jud ang Ginoo. Saligi ra jud siya all of the time. Kaya nga naman, remember, He showed His love to you by dying on the cross without asking anything from you or from me. Unya, tungod ni ana, na napakamatay siya, aron ikaw aduna kay anindot perfect life in heaven. Here, it's not perfect yet, but in heaven, it will be, and it's forever. Kani din hikadiyo trata. Kani nga trouble atong gagian, kalisdanan, kasakit, kadiyo ni. Ano na na, ya papa. Lakaw kong sa Ginoo. Bahala na mo diya. That's the mindset. But at times, you need, yan po ko be, kung ano man lain sa akong nahuna, you know, things like that, you just text, yan po ko ninyo, kay murag, na down ko, okay? But, ang mubarog, na ikaw, manggod, ug ang nagkinahanglan, bisag mo, pray pa many mo, from morning to dawn, ikaw man, ang imo mang pagtuo, ang imo mang relationship sa Ginoo, may iyang gikinahanglan. Are you willing for God to help you? Are you willing for God to give you strength? Siya mo hatak ni Ana. So you must learn to pray. Amen? So let's close in prayer. Father, we thank you and we praise you, O Lord, for really speaking to us. Perhaps, Lord, there are so many right now who are so downtrodden. Taghan karon, Lord, nga they're confused. They don't want to do with their life, and they're not seeing anything good in their life right now, Lord. Nga they're so in despair. Depression is setting in. Lord, confusion is setting in sa ilang mind, ilang heart, and they feel alone. Lord, please forbid it not. Don't allow them to continue on that path. Intervene, do something, Lord. The enemy is attacking them, and you alone knows how to take them out from there. Lord, you alone can speak love to them, speak peace and joy to them. Father, we pray and we ask you, whoever among us right here, or any members of the family, or any people, oh Lord, that we know right now that's struggling with life, Lord, please, kay murag, she's or he's been in that problem for a long time, but Father, it will soon end because you are God. And Lord, what you are allowing us to see is that this is a training that we are going through. Training ni Lord, nga mong giagian, ang amo, Lord, is to respond correctly. To respond according to the ways of Jesus Christ, not our ways, because our ways will bring us to hell. And will bring us to more problems, to more problems, to more problems. So, Father, I pray and I ask you, Lord Jesus, please speak to the heart of this person right now. Let the faith arise. Grant them the faith, the trust. Remove any doubts, O God, in Jesus' mighty name. Breathe life upon this person. Cause this person to hear you, Lord, that you love. You love him or you love her, Lord. Father, at the same time, bring healing to a broken soul, Father God, a broken spirit. But a broken spirit and a contrite heart, these are the kind of spirit that you also so desire. Because it's only you who can make us whole. We are complete only in you and with you, Lord. Father, thank you so much
for this time. Thank you for speaking to us. Thank you for, Lord, allowing us to go through difficult times, o Ginoo, for us to see nga naaday jud ka. You're always there for us today, Lord. You're the God who never leaves us nor forsake us. You're the God who loves us so much. And please, Father, once again, I ask of you,